Hello, good afternoon. We had a great lunch. Okay, welcome to the Bible study. We're going to start with standing on the promises. Okay. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages and His face is free. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment till the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God my Savior. Standing on the promises of God. Let us pray. Heavenly Father, thank you for the gift of your word and for allowing all my brothers and sisters and I together as a group to study it. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por dejarnos reunirnos con nuestros hermanos y hermanas para recibir tu palabra. We ask that the Holy Spirit be with all of us to open our hearts and minds Pedimos que el Espíritu Santo esté con todos nosotros y que abra nuestros corazones y mentes to understand the truths you want revealed to us today. para entender las verdades que quieres revelarnos el día de hoy. Please grant us clarity and guidance as we read scripture. Por favor, otórganos entendimiento y guíanos en esta palabra As we read scripture so we may apply your word to our lives. In Jesus' name we pray. para poder aplicar esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. Can you see Deaconess Luz? Okay, so today's Bible study is about the parable of the 10 virgins. Este estudio habla de la parábola de las 10 vírgenes. So I believe I have given this study on a Saturday back in 2022. Creo que di este estudio un sábado en el 2022. But I think many of you were not there, so I think this is a good refresher. And also for those of you who didn't get a chance, this is pretty fitting since our pastor is preaching about the end times. Pero creo que muchos de los que están aquí no estuvieron este sábado y creo que es una buena oportunidad para que reciban este estudio y también porque el pastor está hablando del fin del tiempo. So let us read Matthew chapter 25, verses 1 through 13. Vamos a leer Mateo 25 del 1 al 13. Main text. Then the kingdom of heaven will be comparable to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were prudent. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the prudent took oil in flasks along with their lamps. Now while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and began to sleep. But at midnight there was a shout, "Behold the bridegroom, come out to meet him." Then all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the prudent,
"Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the prudent answered, "No, there will not be enough for us and you too. So go instead to the dealers and buy some for yourselves." And while they were going away to make their purchase, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was shut. Then later, the other virgins came also, saying, "Lord, Lord, open up for us." But he answered, "Truly I say to you, I do not know you. Be on the alert then, for you do not know the day nor the hour." En Mateo 25 del 1 al 13 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto a sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: "Aquí está el novio, salgan a recibirlo". Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: "Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan". Pero las prudentes respondieron: No sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan bien a los que venden y compren para ustedes. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: "Señor, Señor, ábrenos". Pero respondiendo él dijo: "En verdad les digo que no las conozco. Estén pues alertas, porque no saben ni el día ni la hora". Okay, so the parable of the 10 virgins presents the matter of good and evil. En la parábola de las 10 vírgenes nos demuestra el bien y el mal. So the 5 prudent or wise virgins show good, and the 5 foolish virgins show evil. Y las 5 prudentes nos enseñan el bien, y las 5 insensatas nos enseñan el mal. And the problem of good and evil will exist even among God's people until the return of the second coming Christ. Y el problema y la batalla entre bien y el mal vivirá en el pueblo de Dios hasta que regrese Dios. Because many are called, but few are chosen. Porque muchos son llamados, pero poco escogidos. And this is what the parable of the 10 virgins testifies. Y eso es lo que testifica la parábola de las 10 vírgenes. So this problem of good and evil will go on until the end of the world, even among God's people. Y este problema entre el bien y el mal seguirá aún en el pueblo de Dios hasta el fin, aún en el pueblo de Dios. So the bridegroom in this parable refers to our second coming Lord. Y el novio del que se habla aquí se refiere a la segunda venida de nuestro Señor. And all these 10 virgins have lamps. Y todas estas vírgenes tienen lámparas. So from the outside, it is hard to tell who is wise and who is foolish, because at first glance, they're all virgins and they all have lamps. Y por la superficie, por afuera, no podemos distinguir al grupo de las prudentes y las insensatas, porque todas son vírgenes y todas traen lámparas y todas parecen ser igual. But what's important is that it didn't mention whether these virgins are tall, slim, beautiful, educated, uneducated. Lo importante aquí es que no menciona si las vírgenes son delgadas, altas, hermosas o no. So this parable didn't mention any of these details. Y esta parábola no mencionó ninguno de esos detalles. And the reason is these things have nothing to do with us going to heaven. Y es porque esos detalles no tienen nada que ver con nosotros ir al cielo. So on this earth, whether you fix your face or your body, Y en este mundo, si te arreglas el cuerpo o la cara, you can do all these things. However, they have nothing to do with us entering into the kingdom of God. puedes hacer todas estas cosas, pero no tienen nada que ver con entrar al reino de Dios. So let's look at some of the common points or similarities of these 10 virgins. Vamos a ver los puntos en común entre esas 10 vírgenes. All right, so they were all virgins. Punto A, todas eran vírgenes. And then B,
they all have lamps. Punto B, todas tienen lámparas. And then they were waiting for the bridegroom. Punto C, todas esperaban al novio. And then they all got drowsy, and began to sleep, right? They all got drowsy and began to sleep. Punto D es que a todos les dio sueño y empezaron a dormir. And then what happened? They all heard, right? They all heard the shout. It's as if the last trumpet, right? So they all heard the shout that the bridegroom is coming. Punto E, todas oyeron el clamor de que el novio venía. Okay? And then last, they all then rose and trimmed their lamps. Y el punto final, todas se levantaron y arreglaron o cortaron sus lámparas. See? So they have so many similarities, right? All 10 virgins. Sí, vemos, tienen muchas similitudes las 10 vírgenes. You almost can't tell them apart. Casi no puedes distinguir una de la otra. And then the differences. Y punto número 2, las diferencias entre Right, las vírgenes. between the 5 prudent and the 5 foolish virgins. La diferencia entre las 5 prudentes y las 5 insensatas It is the way they were waiting. Okay, the way they were waiting, esta es la manera en la que esperaban al novio. and this was shown in their prepared. Yes. Y esto se mostró en su preparación. Okay. So the only difference, right? You can see all the similarities, right? So many common points between these wise, right, prudent, and then also the foolish virgins. Vemos muchos puntos en común de las 5 prudentes y 5 insensatas. So can't tell them apart, No las puedes distinguir. right? So you got to think about us. Tenemos que pensar en We're nosotros in church right now, right? que estamos en la iglesia. And then the difference is what? Is the way they were waiting. La diferencia es la forma en la que estaban esperando. And again, this was shown in their preparedness. Y eso se mostró en su preparación. So the wise virgins, the prudent virgins, prepared plenty of oil. Y las 5 prudentes prepararon suficiente aceite. However, the foolish virgins did not prepare at all. Pero las 5 insensatas no se prepararon en nada. So even in the beginning, they did not think of preparing any oil. From the beginning, they did not. Entonces, aún desde el principio no pensaron en preparar el aceite. So what is the difference then between the 10 virgins, the 5 foolish and 5 prudent? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las 5 prudentes y 5 insensatas? Again, we can see the difference in their waiting, and the clear distinction was in their readiness. De nuevo, lo vemos la diferencia en la manera que esperaban al novio, que eso se mostró en su preparación. And I believe you have all come to the right place. Y creo yo que todos Amen. han llegado al lugar adecuado. I believe that our church is the one and only church in the state of Arizona that can help us prepare. Yo creo que Amén. nuestra iglesia es la única en Arizona que nos puede ayudar a prepararnos. So if you want to be prepared, you must come to Yuma Presbyterian Church.
Así es que si quieren estar preparados tienen que venir a Presbiteria de Yuma. So 3, so why do the virgins, sorry, it's not the why, it's who do these virgins signify? Punto número 3. ¿Quién significa, qué simbolizan estas vírgenes? So in this world, virgins are women, or men too, right? Who are married and they have not come close to the opposite sex, right? They have not known the opposite sex. Y en este mundo, alguien que es virgen, hombre o mujer, es alguien que no ha conocido al sexo opuesto y aún no está casado. But in the Bible, right, these spiritual virgins are the end time saints known as the 144,000. Pero en la Biblia, las vírgenes son el pueblo de Dios y son los 1440. Revelation 14, right? You can read on the handout. So Revelation chapter 14, verses 1 through 5. Vamos a leer Apocalipsis 14 del 1 al 5. Then I looked, and behold, the Lamb was standing on Mount Zion, and with him was 144,000, having his name and the name of his Father written on their foreheads. And I heard a voice from heaven, like the sound of many waters, and like the sound of a loud thunder. And the voice which I heard was like the sound of harpists playing on their harps. And they sang a new song before the throne and before the 4 living creatures and elders. And no one could learn the song except the 144,000 who had been purchased from the earth. These are the ones who have not been defiled with women, right? For they have kept themselves chaste. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. And they have been purchased from among men as first fruits to God and to the Lamb. And no lie was found in their mouth. They are blameless. Apocalipsis 14 del 1 al 5 dice: Después miré y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido comprados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen el Cordero donde quiera que van. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, están sin mancha. So these 144,000 are the ones who have not been defiled with women, for they have kept themselves chaste. That's what the Bible says. Y estos 144,000 son los que no son contaminados con mujeres, pues son castos. Esto es lo que dice la Biblia. And defile means dirty, spoiled, profane. Y contaminado es sucio, echado a perder y profano. And chaste means virgin, pure. Y casto es virgen o puro. So these 144,000 have not been defiled with women, for they kept themselves pure. Entonces estos 144,000 no se contaminaron con mujeres porque se mantuvieron puros. So in the Bible, virgin also signifies the ones who are pure and set apart for the will of God. Entonces en la Biblia, alguien que es virgen es alguien que está separado y puro para el trabajo de Dios. So how are we able to fulfill the will of our God? Y entonces, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Right? First, we must be pure. Primero tenemos que ser puros. And then we must also be sincere. Y también tenemos que ser sinceros. Right? And we must be set apart. Y tenemos que ser apartados. So in the last days, realistically, who is pure and who is set apart? Y entonces en el fin del tiempo, en los últimos días, ¿quién realmente
está apartado y puro. We are able to see this, right, answer through the parable of the 10 virgins. Podemos ver esto y responder por medio de la parábola de las 10 vírgenes. Okay? So the purpose of the lamp is to shine light. Y el propósito de la lámpara es para emitir luz. And the fact is we don't have the lamp on during the day because we don't need it. Y la verdad es que no tenemos la lámpara prendida durante el día porque no se ocupa. So the lamp provides light that's not needed during the day. Y la lámpara provee luz que no se ocupa durante el día. So when do we turn on the light? ¿Y cuándo prendemos la luz? At night, when it's dark, when there's darkness. En la noche cuando hay oscuridad. So the lamp is there to brighten the night, and the oil is there to illuminate the lamp. Entonces la lámpara está ahí para emitir luz en la oscuridad y el aceite está para dar luz. But what's important is whose darkness is this? Pero lo importante es de quién es esta oscuridad. Right? Whose darkness are we talking about? Whose darkness? ¿De qué oscuridad estamos hablando? And this is talking about my own darkness. Esto está hablando de mi propia oscuridad. Right? This is our own darkness. Esta es nuestra oscuridad. When we look at it from the redemptive historical point of view, our spots and blemishes, right? Spots and blemishes are very tiny points of darkness. Cuando estamos hablando de nosotros mismos históricamente y hablando de un punto de vista de redención, esas marcas y manchas son pequeñas imperfecciones en nosotros. But either way, right? Either way, it is still darkness, Pero de todos modos es oscuridad. right? So there are petty thieves, Entonces son como robos muy pequeños. right? A petty thief steals all kinds of what? Little things. Hay un tipo de robo muy pequeño que solo roban cosas sin importancia. But no matter how small it is, it's still stealing, Pero aunque no tenga mucha importancia lo que roban, de todos modos es un robo. right? They are still thieves. De todos modos son rateros. So in the same way, even our spots and our blemishes are still darkness. Y de esta misma manera nuestras manchas, nuestras imperfecciones son oscuridad. And this is very important concept to understand because according to the Bible, who is able to meet the second coming Lord? Y eso es algo muy importante de entender porque ¿quién dice la Biblia que puede llegar ante el Señor? It is those who have nothing to do with sin. Son aquellos que no tienen nada que ver con el pecado. Hebrews 9:28. Hebreos 9:28. So Christ also, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation without reference to sin. See? Without reference to sin. To those who eagerly await him. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Hay un enfoque en sin relación con el pecado para que salvación de los ansiosamente lo esperan. So it is those who do not have any spots or blemishes. They will meet the second coming Lord. Entonces aquellos que no tengan ninguna mancha, ninguna imperfección son los que llegarán frente del Señor. So there are big sins, but there are also sins that are small as little spots and blemishes. Entonces hay pecados muy grandes, pero también hay unos muy pequeños como imperfecciones. Right? So my point is, either way, no matter how big, how small, they are all still darkness. Entonces mi punto es que no importa si sean pequeños o grandes, de todos modos son oscuridad. So for example, right, let's say you're wearing a very nice white dress. Vamos a tener un ejemplo, vamos a decir que traes puesto un hermoso vestido blanco.
or white shirt, o blusa, camiseta right? blanca. But then in front of the shirt or the dress, there's this really tiny spot, Pero enfrente en tu ropa hay una pequeña mancha. right? So no matter how beautiful the dress or the shirt is, right, or may be, if there is a little tiny spot, right, we don't wear it. It's annoying unless we cover it up. Entonces, por esta mancha, no importa qué tan precioso esté tu vestido o tu camiseta, pero porque tiene esta mancha no te puedes poner esa ropa. So again, whose night is this? Whose darkness is this? Y de nuevo, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién es esta oscuridad? This is my own night. This is my own darkness. Esta es mi propia noche, es mi propia oscuridad. You see, so the foolish ones cannot understand their darkness. Y los imprudentes no pueden entender su propia oscuridad. Look what's happening in our church. Mira lo que está pasando en nuestra Just propia don't iglesia. get it, No lo entienden. right? They do not consider their darkness as darkness, No consideran su oscuridad como oscuridad. right? For example, even if they lie, they do not consider that as a lie, Si mienten, no consideran eso una mentira. right? The Word of God is the only truth. And those who do not believe in the Word and live their lives according to the Word, they are liars. La palabra es la única verdad y entonces el que no viva acorde con la palabra, entonces su vida, ellos son mentirosos. So even if they steal, they don't consider it stealing, Entonces, aunque roben, no lo consideran como rateros. right? Those who do not pay their whole tithes, right? Whole, right? Aquellos que no pagan su diezmo entero. Right? I make $100, right? How much is that? How much is the whole tithe? It's $10, Si gano $100, ¿cuánto es mi right? diezmo? Son But 10 people dólares. just put a $1 in the blue envelope and they say it's their tithe. Pero la gente nomás pone $1 en el sobre azul y dicen que es su diezmo. Right? That's why God said in Malachi, right? Pay me my whole tithe, whole. Es lo que dijo Dios en Malaquías, págame mi diezmo entero. So those who don't pay their whole tithes are thieves. Entonces aquellos que no paguen su diezmo entero son rateros. And those who do not keep the Lord's day and tithe their time faithfully, they are thieves. Y los que no mantengan el día del Señor, que es el domingo, y no diezmen también su tiempo, también son rateros. Period. Punto. There's no ifs, ands, or buts. No hay pregunta, no hay pero esto o aquello, es punto. Right? But people always want to live on the exceptions. Pero la gente siempre quiere vivir como una excepción. Right? God will understand my situation. Y piensan que Dios va a entender mi situación. God knows my heart. Dios conoce mi corazón. So how messed up is that? Qué equivocado está eso. So they have no way to resolve their darkness. No tienen manera de resolver su oscuridad. They have no way to solve their darkness in the last days because they do not consider their darkness as darkness. No tienen manera de arreglar su oscuridad en los últimos días porque no entienden o no comprenden su oscuridad como oscuridad. So in other words, the 5 foolish virgins are what? They are fake virgins. Entonces las 5 vírgenes imprudentes son vírgenes falsas. Let's look at 2 Corinthians 11:2. Vamos a leer 2 de Corintios 11:2. For I am jealous for you with a godly jealousy. For I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin. 2 de Corintios 11:2 dice, porque celoso estoy de ustedes con el celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Right? So Christ, God has prepared a pure virgin for one husband, Christ. Entonces Dios ha preparado una virgen para un esposo que es Cristo. Right? A true virgin is one who does not sin, one who does not know another man, right? One who does not know the world. Una virgen real es alguien que no conoce a un hombre y es alguien que no conoce al mundo. So if we choose anything over God, Entonces si escogemos cualquier cosa sobre Dios, right? We are cheating. We're estamos, committing spiritual adultery, estamos engañando y estamos cometiendo adulterio espiritual. right? So in the world, men and women sin because they are human beings, right? And they think nobody knows, En el right? mundo
los humanos pecamos porque no pensamos que nadie se da cuenta. Right? They think they can sin in darkness. They hide. Creen que pueden pecar en oscuridad y se esconden. They think nobody knows. Creen que nadie sabe. But God sees our past, present, and our future. Pero Dios ve nuestro pasado, presente y futuro. He knows everything. Y Él sabe todo. So John 2:24-25. Juan 2, 24-25. But Jesus, on his part, was not entrusting himself to them, for he knew all men. And because he did not need anyone to testify concerning man, for he himself knew what was in a man. See? He knows everything. Juan 2, 24-25 dice, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca del hombre, pues él mismo sabía lo que había en el hombre. So Jesus sees and he knows everything. Entonces Jesús sabe y conoce todo. Therefore, there's no one who can deceive God. Entonces no hay nadie que pueda mentirle a Dios. Hosea 2:19-20. Oseas 2, del 19 al 20. I will betroth you to me forever. Yes, I'll betroth you to me in righteousness and injustice, in loving kindness and in compassion, and I will betroth you to me in faithfulness, then you will know the Lord. Oseas 2, 19 al 20 dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión, y te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. So the word betroth here appears 3 times in these 2 verses. Y la palabra desposaré aparece 3 veces en este versículo. So if we understand the Bible, we understand our God, right? Our bridegroom, our Lord, is asking for one thing from us. Entonces, si entendemos la palabra, si entendemos a nuestro Señor, Dios nos está pidiendo una sola cosa de nosotros, Which is the purity of a bride, y que es la pureza de una esposa, right? The chastity of a woman. que es la castidad de una mujer. Did we keep that? ¿Mantuvimos eso? Are you and I a true virgin? ¿Somos tú y yo vírgenes reales? That's what he's asking. Es lo que nos pregunta. That's why I think Reverend Abraham Park is so amazing, his teachings. Por eso creo que las enseñanzas del reverendo Abraham Park son tan grandiosas. Right? Even how he has organized all these books, to me, it's definitely not by men, it's definitely by God. Y aún como ha organizado estos libros, para mí no es como hecho por un hombre, algo viene de Dios. I thought the 12th book, right, the last, is going to be some huge revelation, some end time, mystery or something like that. Yo pensé que el 12º libro iba a ser una revelación grandiosa, una revelación muy interesante. It's back to the basics. Pero regresamos a los básicos. Sacrifices. A Sacrificios. worship sacrifice. Nuestro sacrificio de adoración. And what? Holiness. ¿Y qué más? Santidad. Right? That's all we've been hearing. Y es todo lo que hemos escuchado. Right? If you pay close attention, right? Whether it's pastor or, just right? Even when I have given the word, it's about holiness. Si ponemos atención, de esto habla el pastor, yo cuando doy estudios, todo habla de santidad. So Colossians 1:22. Colosenses 1:22. Yet he has now reconciled you in his fleshly body through death, in order to present you and me before him holy and blameless and beyond reproach. Colosenses 1:22 dice, sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, en fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Right? I'm not making this up. ¿Verdad? No estoy inventando esto. Holy, Santo, blameless, and beyond reproach. santo, sin mancha, irreprensible. In Colossians 1:28, Colosenses 1:28. we proclaim him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that they may present every man complete in Christ. Colosenses 1:28 dice, a Él proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. So this is how we will be presented to Christ. Así seremos presentados a Cristo. Holy, blameless,
and beyond reproach. santo, irreprensibles y sin mancha. And beyond reproach means no criticism can be made. Irreprensible significa que no pueden hacer no pueden criticarte nada. It means perfect. Significa perfecto. We must be complete in Christ. Tenemos que ser completos en Cristo. This must be the result of receiving the seal on our foreheads. Ese debe ser el resultado al recibir el sello en nuestras frentes. Right? This must be the result of coming to church to receive the word, right? Every single time. Este tiene que ser el resultado de venir a la iglesia cada una de las veces que venimos. In the end times, there is only one thing Christ requests from us as his bride, is to be, right, blameless, spotless. En el fin, hay una sola cosa que Cristo pedirá de nosotros, es estar limpios y sin mancha, Right? That's beyond reproach. que es ser irreprensible. So Genesis 17, 1 and 2. Génesis 17 del 1 al 2. Now when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. I will establish my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. Génesis 17 del 1 al 2 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto entre mí y tú, y te multiplicaré en gran manera. So God gave our father of faith, Abraham, the same command, right? And the 144,000 are the true descendants of Abraham in these end Entonces, times. Dios le dio la misma orden, el mismo mandamiento a nuestro padre de fe, Abraham, y también a los 144,000 que son los descendientes reales de Abraham. And John chapter 8, verse 39. Y Juan 8:39. They answered and said to him, Abraham is our father. Jesus said to them, if you are Abraham's children, then you must do the deeds of Abraham. En Juan 8:39 dice, ellos le respondieron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las cosas de Abraham. So if we are Abraham's true descendants, then we must do the deeds of Abraham. Entonces, si somos los descendientes reales de Abraham, tenemos que hacer las obras de Abraham. We must walk before God and be blameless. Tenemos que caminar delante del Señor y ser sin mancha. Matthew 25, verse 3. Mateo 25 del 3 al 4. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the prudent took oil in flask along with their lamps. Mateo 25 del 3 al 4 dice, porque cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. So when the foolish took their lamps, but they took no oil with them. Entonces las insensatas tomaron sus lámparas, pero no se llevaron aceite. So the question is, why do we need oil? Y la pregunta es, ¿por qué ocupamos aceite? Right? Why do we need oil? ¿Por qué ocupamos aceite? Why are the other five called the prudent virgins? ¿Por qué las otras vírgenes se llaman las vírgenes prudentes? Because they prepared oil, Porque extra oil. ellas prepararon aceite adicional. So then why are the other five foolish? Y entonces, ¿por qué las otras 5 son imprudentes? Because they did not prepare the oil, Porque no prepararon el aceite. right? So again, why do we need lamp? Y entonces, ¿por qué ocupamos la lámpara? For what? ¿Para qué? For night, right? At night, correct? La ocupamos para la noche. So spiritually, these five foolish virgins did not prepare themselves. Y espiritualmente, estas 5 vírgenes no se prepararon a ellas mismas. So true virgins are pure and set apart, right? Y las vírgenes reales son puras y son apartadas. Right? They're blameless, Son sin mancha. correct? They're beyond reproach, Son irreprensibles. right? So when we look at ourselves, we believe that we are pure, right? Cuando That nos vemos a nosotros mismos, creemos que somos puros. we believe that we're set apart. Creemos que somos apartados. We believe, right, that we are chosen. Nosotros creemos que somos escogidos.
But the problem is, where's the evidence? Pero el problema es dónde está la evidencia. The problem is there's no evidence, El problema es que no hay right? evidencia. We must have oil, but there's no oil. Tenemos que tener aceite, pero no hay aceite. So the lamb symbolizes the spirit, right? We know this. I think Pastor has also talked about this. I've talked about this. Entonces la lámpara significa Right? So el the espíritu. lamb, right, symbolizes the spirit La lámpara simboliza el espíritu Right. and body of man. y el cuerpo del hombre. Correct? And the oil, right, symbolizes the Holy Spirit, Y el aceite simboliza el Espíritu Right. Santo, which is also the Word of God, que también es la palabra de Dios. right? Because we receive the Holy Spirit through the Word, Porque recibimos el Espíritu Santo por medio de la right? palabra. John chapter 6, verse 63. Juan versículo 6, 66. So in other words, the lamb symbolizes our, that's what I believe, our faith. Entonces, en otras Our faith. palabras, la lámpara simboliza nuestra fe. So not having oil, right, means that their faith is not filled with the Word, the Holy Spirit. Entonces, el no tener aceite significa que no están llenos del Espíritu Santo. Right? So when we meet God, in what kind of condition must we meet with Him? Entonces, cuando nos encontramos con Dios, ¿en qué condición nos tenemos que encontrar con Él? Right? We come to church to meet with God. Venimos a la iglesia a encontrarnos con Dios. Right? That's what we claim, that's what we say, Eso es lo que decimos hacer. right? So when we come to church to meet with God, right? So what kind of condition must we come to meet with Him? Y cuando venimos a la iglesia a encontrarnos con Dios, ¿en qué condiciones tenemos que venir? We must meet the Word as the Word. Tenemos que encontrarnos con la palabra como la palabra. Do we understand that? ¿Entendemos esto? Are we sure we understand? ¿Estamos seguros que entendemos esto? Because our actions don't, show that we do, Porque nuestras acciones no demuestran que entendemos esto. right? Or do we just come to church and meet the Word as just words of man? O venimos a encontrar la palabra, pero las escuchamos como palabras de hombre. That's why we act different than the Word, Por eso actuamos diferente a lo que dice la palabra. right? I'm not judging, but I do see it, No estoy juzgando, pero sí lo veo. right? I mean, the Word that's being, it's not just now. The end time study that Pastor started is every single, sermon, every single, word given. Es cada estudio, los estudios del pastor, es toda la palabra que se está dando. Right? If you understand, then there's an urgency in the word that's being proclaimed. Si entienden, pueden ver que hay una urgencia en la palabra que está siendo proclamada ahorita. Right? But I see this nonchalant, this coming here. I'm so Pero veo que es diferente. right? So we do not need the word of God as words of man. Entonces no nos encontramos con las palabras de Dios como encontramos a las palabras de Dios como palabras de hombre. These are the prudent virgins. When they meet the word as the word of God. Y las vírgenes prudentes son las que cuando se encuentran con Dios, se encuentran como con la palabra de Dios. They don't take the word of God as a joke. No toman la palabra de Dios como un chiste. So what was the result of the lack of oil? Entonces, ¿cuál fue el resultado de que no tenían aceite? They could not shine light. No podían emitir luz. And what happened when they could not shine light? ¿Y qué pasó cuando no pudieron emitir luz? They could not go forward to meet the bridegroom. No pudieron seguir adelante para encontrarse con el novio. Right? So their lamp had to be lit because they could not see ahead of them because it was dark. Y su lámpara tenía que estar prendida porque no podían ver lo enfrente de ellos porque estaba oscuro. And it's very interesting, right? This parable of the 10 virgins, at least this layer that has been revealed to us.
Y es muy interesante esta parábola de las 10 vírgenes, al menos lo que nos ha revelado a nosotros. Because the 5 prudent virgins had lamps that were lit, and the other 5 foolish virgins, right, could have gone with them. Porque estas 5 vírgenes prudentes, si podían emitir luz, las otras 5 pudieran haber acompañadolas, Right? ¿verdad? I mean, don't you agree? If let's say I have extra oil, my lamp is lit, right? But you don't, just for example, okay? Ujú. Vamos a decir que él tiene su lámpara llena de aceite y tiene aceite extra y yo no tengo nada. Couldn't you hold my hand and then we walk together, ¿Que no me puedes dar la mano y caminamos juntos? right? I can lead you to the Lord because I have lamp. Yo te puedo guiar al Señor, al novio, porque tengo la lámpara. So obviously, so just knowing that, right? Just thinking about this, you know, we should understand this is not literal. Entonces, al pensar en esto, debemos de entender que no está hablando literalmente. Right? So these teaches us that each of us must go for ourselves. Entonces, esto nos enseña que cada quien tenemos que ir por nuestro camino. So each person must go for himself or herself. Cada persona tiene que ir por él mismo. Right? It is my faith Es mi fe. that will carry me to the end. Right? Like what Pastor was talking today, right? About, you know, the one who endures to the end will be saved. Es mi fe que me va a llevar al fin, a la meta final. El pastor ahora nos habló de llegar a la meta final. Those people that believe in rapture, they really don't understand the Bible. Los que creen en la raptura no entienden realmente la palabra. Right? So those who endure to the end will be saved. Y los que se mantienen llegarán al fin. Right? So just like these 5 prudent virgins, they were the ones that endured to the end. That's why they were saved. Como esas vírgenes prudentes son las que se mantuvieron hasta el fin y pudieron llegar con el novio. Right? The other 5 foolish, what did they do? Las insensatas que hicieron Right? They were not prepared. no estaban preparadas. They didn't care about their darkness, whether it's this small or this big, right? They didn't care about it. They thought it's no problem. Oh, I believe in Jesus. I'm going to go heaven. No les preocupó su oscuridad, aunque haya sido muy pequeña o muy grande, piensan creo en Jesús y me voy a ir al cielo. So, because they were not able to shine light, the 5 foolish virgins, they were unable to receive the second coming Lord. Y entonces porque no pudieron emitir luz, no pudieron encontrarse con la segunda venida del Señor. Jesus said, I am the light of the world. Jesús dijo, yo soy la luz de la vida. John chapter 8, La verse luz 12. del mundo. John chapter 8, verse 12. Then Jesus again spoke to them, saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. So Jesus is the light of the world. Entonces Jesús es la luz del mundo. So then how should we meet him? Right? He's the light. Right? He's the light. And we're going to meet the light. Entonces, ¿cómo es que lo podemos encontrar si vamos? Think about that, right? He's the light, so he's the light of my life. Él es la luz de mi vida. Right? I'm his bride, right? Now how should we go meet the light? Yo soy su esposa, su novia, entonces ¿cómo voy a ir a encontrarme con el novio? In shorts and t-shirt? En una camiseta y pantalón corto. So Proverbs chapter 20, verse 27, Proverbios 20:27. the spirit of man is the lamp of the Lord, right? Searching all the innermost parts of his being. Proverbios 20:27 dice, la lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Right? So again, I didn't make this up, right? It's in the Bible. Matthew chapter 6, verse 22, the eye is the lamp of the body, right? So then if your eye is clear, your whole body will be full of light. Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. And in Matthew chapter 5, 14 through 16, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden,
nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. And he gives light to all who are in the house. So let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Mateo 5 del 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa, así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Right? So originally, correct, Christ is the light of the world. Entonces originalmente Cristo es la luz del mundo. But if we accept Christ, right, our Lord, into our hearts, then we must become also light, no? Pero si aceptamos a Cristo en nuestras vidas, nosotros también nos tenemos que convertir en luz. Right? So in John 8:12, Jesus said, I am the light of the world. But in Matthew 5:14, he said, we are the light of the world. En Juan 8:12 dice que Jesús es la luz del mundo, pero en Mateo 5 dice que nosotros tenemos que convertirnos en la luz del mundo. So what Jesus is saying to us is if we have his will, right? And if we are with him, then we are the light of the world. Entonces lo que Jesús nos dice es que si nosotros tenemos su voluntad y estamos con él, entonces nosotros seremos la luz del mundo. And the light of God is good. Y la luz de Dios es buena. Good is light, and evil is darkness. La luz es buena y la oscuridad y las tinieblas es malo. This is why their fruits are different. Por eso sus frutos son diferentes. Matthew 7:17 through 20. Mateo 7 del 17 al 20. So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then you will know them by their fruits. Mateo 7, 17 al 20 dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. So the foolish virgins did not prepare themselves. So what does this mean? Entonces las vírgenes imprudentes no se prepararon. ¿Y qué significa esto? They left their darkness until the end. Dejaron su oscuridad hasta el fin. Right? So they left their darkness until the very end, right? Alone until the very end. So today, Pastor talked about the 7-year Great Tribulation, correct? Dejaron su oscuridad hasta el fin y ahora el pastor habló de los 7 años de la tribulación. He said that we are here, right? We are the latter part. We're very close to the end of the first 3.5 years. El pastor dijo que estamos aquí casi a la mitad del fin de la primera mitad de los 3 años y medio. Right? So right here, this is where your chance to repent ends. Y aquí en medio es cuando nuestra oportunidad para arrepentirnos se acaba. So if you're sitting there smiling, laughing, you think this is a joke, the joke will be on you. I promise that. Entonces si estás ahí riéndote pensando que eso es un chiste, el chiste y la burla será en ti al fin. Right? So they left their darkness alone until this is the end. Okay? Y dejaron su oscuridad hasta el fin, que para mí es aquí en medio de la tribulación. Right? Because if there's no more worship, no more sacrifice, right? No more word, you're not that. But God also says this is it. After this, there's no more chance to repent. This is our chance when the word is being proclaimed. This is your chance to receive it, repent, and then proclaim it. Esta es nuestra oportunidad de recibir la palabra, arrepentirnos y proclamarla, porque después no va a haber oportunidad, porque la mitad de la tribulación no va a haber sacrificios, ni ofrenda, ni adoración, entonces ya no vamos a poder arrepentirnos después. So did they have any opportunity? ¿Y entonces tuvieron alguna oportunidad después? Of course they did. Claro que sí. Right? Because they heard the news that the bridegroom is coming. So all the virgins, right, got up to meet him, right? All together, right? Todas escucharon que venía el novio, entonces todas se levantaron juntas. But only when they heard the news, think about it, that's when they realized
right, the 5 foolish, that's when they realized they didn't have any oil. Like, can you believe that? Pero cuando escucharon que ya Think había about that. llegado, es cuando se dieron cuenta que no tenían el aceite. Right? So they asked the prudent virgins, let us have some of your oil. Entonces le preguntaron a las prudentes, dame un poco de tu aceite. And they said, we cannot do this because we will not have enough for ourselves. Y And you dijeron, too. no podemos hacer eso porque no vamos a tener suficiente para nosotros y para ustedes. Right? So instead, go to those who sell oil and buy some for them. Entonces vayan y compran aceite a los que venden aceite. And what this is speaking, right, of is if they had understood before the bridegroom came, they could have gone and bought more oil. Y lo que significa eso es que si hubieran entendido, se pudieran haber preparado antes y ido a comprar el aceite para estar listos cuando llegara el novio. But the fact is, before the bridegroom came, they did not understand and realize that they had darkness. Pero la verdad es que antes de que llegara el novio no entendían eso y estaban en tinieblas. So the 5 foolish virgins, right, their fate were doomed because the door was closed. Y entonces el futuro de las vírgenes imprudentes se acabó porque se les cerró la puerta. On the outside, they were all virgins, Por fuera todas eran vírgenes, right, according to their own standard. acorde a su estándar, eran vírgenes todas. They believed that they were pure and set apart. Ellas creían que eran puras y apartadas. Right? They might come to church, I don't know, maybe 9 out of 10 times even, A lo mejor vienen a la iglesia 9 de 10 veces or 10 out of 10 times, I don't know, o 10 de 10 veces, right? Maybe. a lo mejor. So the foolish believe like this, Y los imprudentes piensan así. right? And they even had lamps. Y aún tenían lámparas. So on the outside, we can distinguish who is foolish and who is wise. Entonces por fuera no podemos distinguir quién es prudente y quién es insensato. Why? Because they were all waiting for the bridegroom. ¿Por qué? Porque todas juntas estaban esperando al novio. They're all virgins and they all had lamps. Todos eran vírgenes y todas tenían lámparas. But again, what is the difference? What was the difference? Pero de nuevo, ¿cuál era la diferencia? It was the way the prudent virgins were waiting and they were prepared. Era en la manera que las 5 prudentes estaban listas y preparadas. They were ready. Estaban listas. They resolved their sins. Ellas resolvieron sus pecados. Right? But the foolish virgins kept their darkness. Pero las vírgenes insensatas se quedaron con su oscuridad. They kept their darkness until the end. Se quedaron su oscuridad hasta el final. We must completely resolve all our spots and blemishes today. Tenemos que resolver todas nuestras manchas y imperfecciones el día de hoy. And that's why our Lord came the first time and died on the cross for us. Por eso nuestro Señor vino la primera vez y murió en la cruz por nosotros. Right? So our past sins, right, present sins, even future sins are forgiven. Para que nuestros Sure. pecados de antes, los que cometemos ahora y los futuros sean perdonados. But then what must we do now? Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Right? Let's go to 2 Peter 2:9. So the Lord is not slow about his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Repentance. Arrepentimiento. Right? And I think the last time when I gave the Bible study, right, God said, don't rent your clothes, rent your hearts. Creo que el último estudio que di, hablamos de, Dios dijo, no rasguen sus vestiduras, rasguen su corazón. Right? This became like, oh yeah, I repented. Oh yeah, I'm so sorry. Oh, you know. Arrepentimiento se convirtió en algo físico y donde lloramos. So on the outside, right? You repent only on the outside. Y nos arrepentimos solo por afuera. But
deep down inside, no, because you keep committing the same sin again and again and again. Pero por dentro no nos arrepentimos porque seguimos cometiendo el mismo pecado una y otra vez. Right? Because you don't even know what you did was wrong. Porque no entendemos aún lo que hacemos que está mal. Right? Because the sin is not just on the outside, right? Only the things we do, but even our thoughts can be considered, sin. Porque el pecado no está afuera, las cosas que hacemos, Right. también está en nuestros The pensamientos. Bible says he not only judges, our deeds, but he also judges our thoughts. La Biblia dice que Dios no solo juzga nuestras obras, pero también nuestros pensamientos. And the point is, we really have to resolve this, right? That's why the 12th book is, wow, it's so amazing. How Reverend Abraham Park left really the best for last, Y or second to last. lo importante es que tenemos que resolver nuestros pecados y por eso es tan grandioso que Reverendo Abraham Park dejó el último libro, Lo Mejor para el Final. Gotta resolve, right? Tenemos que Have to resolver resolve our sins. Nuestros Because, pecados. right, Pastor mentioned today, he went through that timeline, the end time timeline. If seriously, if our sins are not forgiven, resolved, right, or covered, right? El pastor repasó la línea de los años de tribulación. Entonces, ¿qué pasará si nuestros pecados no son resueltos? So Reverend Park says that all the sins, all the evil thoughts and deeds, just everything will be put on like film for everybody to see. El pastor Abraham Park, el reverendo Abraham Park, decía que nuestros pecados, nuestros pensamientos, todo lo malo que pensamos saldrá como una película enfrente para todos ver. So all the nasty, dirty stuff that you did is going to be exposed Y in todo, front of everyone. todo lo sucio que All your- cometiste será expuesto a todos. All your nasty thoughts, nasty deeds, everything. Todo será expuesto. No one can, really, I don't know, just thinking about it, I'm scared. So the whole time Pastor is preaching, I'm like, oh, please, Father. They're like, oh, really? I'm scared. Y a mí me da mucho miedo, entonces ahora cuando el pastor estaba hablando de esto en el sermón, estaba ahí pidiendo perdón y ayuda de Dios, porque me da mucho miedo. And then I'm looking at people, I see people yawning and, looking everywhere or getting up and down, back and forth, falling asleep. I don't know. So many things going on. Y estoy viendo a los que están sentados y la gente está bostezando, se está durmiendo, levantando, parándose, sentándose, muchas cosas. But that's when I'm reminded, many are called, but few are chosen. Y es cuando recuerdo que muchos son llamados, pero pocos escogidos. So, Matthew 7:24-27. Mateo 7, 24 al 27. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man, right? Prudent, who built his house on the rock. And the rain fell and the floods came, right? Great tribulation, sounds like it, right? The wind blew and slammed against the house, and yet it did not fall, for it has been founded on what? The rock. Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like the foolish virgins, right? Who built his house on the sand, the rain fell, and the flood came, the winds blew, slammed against that house. What happened? It fell, and the great was its fall. Boom. Mateo 7, 24 al 27 dice, por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye esas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Ephesians 5:15-17, last verse. Therefore be careful, right, how you walk, not as unwise men, but as wise, right? Prudent. Again, wise. Making the most of your time, right? Which is filling your oil, right? Your flask with oil. No? Am I making this up? Right? Because why? The days are evil, dark, right? Darkness.
So then do not be foolish. See? Don't be foolish. But understand what the will of the Lord is. Right? You got to understand the time we're living in. I don't understand what's so hard to understand. Is it really that hard to get it or what? Efesios 5 del 15 al 17 dice, por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean necios, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Right? Repentance and repent and return to the Word. Right? The Word. And we have to faith in the Word, believe in the Word, and there comes obedience and then works. And then what happens? We bear. Oh. Okay. What happens is. No. Again, I did that. Erase. Then we bear the fruit of life. Right? Because this is what Reverend Amor Park said. That's what he wanted to see in this man that he created, Adam. Y por medio de la palabra viene el arrepentimiento y viene la fe, obediencia y obras. Y esto es el fruto de la vida. Right? So we have to repent. Entonces tenemos que arrepentirnos. Right? Jesus died for us on the cross and gave us this word of eternal life. Right? The breath of life now, right? So we're a living being and we're put back in the Garden of Eden, correct? I think Wednesday, right? Pastor preached about that. Right? So now what happens? Now we must, right, do the work. Y Right? Jesús ya murió por nosotros, ya murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y ahora, ¿qué tiene que pasar? Ahora tenemos que arrepentirnos y empieza nuestra obra. Right? That our first father, failed to do. Right? Abad and Shamar. Right? Tenemos que hacer el trabajo que nuestro primer padre, Adán, falló en hacer, que es Abad y Shamar, que es cultivar y cuidar. So now we have to, right, repent, return to the Word, right? Really studying the Word, right? Understand the Word, understand what His will is for us, correct? Y ahora And- tenemos que arrepentirnos y realmente estudiar la palabra y entender lo que Dios pide de nosotros. Right? And as a result of our faith in the Word, because we say believe in Jesus. What is believe? Y por resultado de creer en la palabra, en nuestra fe, porque decimos que creemos en Jesús, pero ¿qué es creer en Jesús? Believe in the Word means obeying the Word. No? What, I'm making this up? Creer en la palabra es obedecer la palabra o estoy inventando esto. I'm speaking what, an alien language? Like what? Estoy hablando un lenguaje alienígena. Right? So as a result of repentance, right, through the Word, right, through prayer, faith, obedience, and then the works, right? This is the works will result in the fruit of life. Entonces, como resultado de la palabra viene el arrepentimiento y viene la fe, la obediencia por medio de la fe y nuestras obras. Right? Because when He returns, He's going to be asking for fruit from us. Porque cuando regrese va a buscar frutos de nosotros. Do we have fruits today? We cannot just make fruits. You wait till last minute, there's no fruit, there's no oil, that's it. The door's going to be shut. Game over. Tenemos frutos el día de hoy. No podemos tener fruto de un día para el otro. No podemos sacar aceite de un día para otro. Tenemos que estar listos. So I really hope and pray that we're going to get our act together. Y espero y es mi oración que estemos listos. We're so lucky to, be able to meet the Word, the true Word. Tenemos tanta suerte de poder haber conocido y tener la palabra real. Right? So we can able to understand, the Bible clearly, what God wants from us. Para poder entender la palabra de Dios claramente y saber qué es lo que pide Dios de nosotros. Versus lies that all, these other people are telling us. A comparación de todas las mentiras que otras personas dicen en otras partes. So, I pray and hope that we'll truly repent, right? And really take the Word to heart, right? Every single time we come and receive the Word, we worship, we give our all, our everything,
And we have to keep this word, right? That's abat, right? It's serve, it's worship, right? To serve God, to worship. We have to give our everything. We have to bring our best. What is it? It's so hard to get it. Cannot understand that. Entonces mi oración es que todos nos arrepentamos por medio de la palabra y podamos hacer el trabajo que le pidieron a Adán, que es abat y shamar, que es cultivar y cuidar la palabra. Se me hace muy difícil que no entiendamos lo que Dios nos pide. Right? And then as a result of the word, receiving the word, then we have to keep the word. We have to obey. We have to, right, believe, Y al right? recibir la Believe in palabra the, tenemos que cuidarla y mantenerla y tenemos que creerla y obedecer. and then everything we do after that, right, out of faith, obedience, it's going to be the works of life. That we're going to, out of these works, it's going to produce the fruit of life. Y todo lo que viene después por medio de la fe y la obediencia, las obras, entonces eso se convierte en los frutos de vida. Right? Without this, and this, right? Without this is fake. It's false. Right? It's not going to bear fruit. Sin palabras, sin arrepentimiento, sin fe y sin obediencia, nuestras obras son falsas. It's going to become the fruit of what? The knowledge of good and evil. It's not going to be the fruit of life. Eso se convertirá en el fruto del árbol del bien y del mal. So I pray again that we'll be able to truly repent, right, after receiving this word. If we have not, we really need to get our act together. Y mi oración es que realmente nos arrepientamos porque sí tenemos que estar listos. We have to start living for Father, not for ourselves. Tenemos que empezar a vivir para nuestro Padre, no para nosotros mismos. Right? We have to really share this word. Tenemos que realmente compartir esta palabra. The end is coming. Ya viene el fin. We're Pastor declared today, and I support him, 100%, right? That we are really near the end. El pastor declaró hoy que estamos muy cerca del fin y yo lo apoyo al 100%, estamos muy cerca del fin. So we have to study this word and then believe in this word and then share this word. Entonces tenemos que estudiar esta palabra, entenderla y compartirla. This is what we should always be thinking about. Eso es lo único que lo que tenemos que estar pensando todo el tiempo. Amen? Amén. Any questions? ¿Alguna pregunta? All right, let's pray. Vamos a orar. Thank you, Father God, again for allowing us to have this time, Father, this time of Bible study to really Padre, gracias por darnos este tiempo de estudio bíblico, dive deep into your word, Father. para entrar profundo en tu palabra. May we truly become the wise virgins, Father, not the foolish virgins. Y realmente nos conviértanos en las vírgenes prudentes y no en las vírgenes insensatas, That will be well prepared and alert and awake. que estarán preparadas y listas y despiertas. Father, you have warned us in so many ways that we're really living in such dark times, Father. Padre, ya nos has avisado de varias maneras que estamos en un tiempo de mucha oscuridad. So please open our eyes, our ears, and hearts to truly believe in your word, Father, to truly believe and have the faith and obedience and works that you're looking for, Father. Así que, Padre, por favor, realmente abre nuestro corazón y nuestras mentes para tener la fe y la obediencia para hacer tus obras. So at your return, we will have the fruit of life, Father, the fruits, the beautiful and good fruits that we can give to you, Father. Y así que para cuando regreses tengamos listos los frutos de vida, unos frutos listos y especiales para ti. Even through the trials and tribulations, our faith will be shining brightly, Father. Y que aún en las tribulaciones nuestra fe esté emitiendo mucha luz. And our faith will help us endure to the end, Y que nuestra fe nos ayude a permanecer hasta el final. so that we who are still alive may all be transfigured, Father. Para aquellos que estemos aún vivos podamos transfigurarnos And be able to be with you forever and ever in your eternal kingdom. y poder estar contigo para siempre en tu reino eterno. So help us, Father, again to truly believe in your word.
Y Padre, por favor, ayúdanos a creer en tu palabra and act upon your word. y obedecer tu palabra. Help us not to be selfish and only think about our own desires and our own fleshly thoughts and what we want, Father. Y Padre, ayúdanos a no solo enfocarnos en nuestras propias necesidades, en lo que queremos nosotros, pero enfocarnos en ti, But become mature. pero poder madurar Become mature children of God y convertirnos en hijos maduros de Dios, who will fulfill your redemptive work that you have given us here in Yuma, Arizona, Father. que cumplirán tu voluntad aquí en Yuma. And all these things we pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, with thanksgiving. Todo esto lo Amén. pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is kingdom and power and glory forever.